dia a todos. É com prazer imenso, uma honra e uma alegria muito grande estar aqui na Biblioteca Nacional, como membro do Conselho Diretor da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, no lugar representando Elizabeth Serra, nossa secretária executiva, que por motivos pessoais não pôde comparecer. Mas é também com muita tristeza que faço por reconhecer ser ela imprescindível nessa luta pelo direito de ler, ao lado de Silvia Castrion. A Beth, com certeza, estaria aqui resgatando a história desse tão importante intercâmbio entre o Brasil e a Colômbia, construído ao lado da nossa amiga Silvia Castrion. No momento, então, eu passo a palavra para Helena Severo, presidente da Biblioteca Nacional, que tem nos acolhido tanto e tanto tem, junto com a Fundação, feito tantas ações em prol da promoção da leitura e do livro de literatura. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença do embaixador Alejandro Borba, dos amigos aqui todos, da presença importantíssima da Fundação do Livro Infanto Juvenil, lamentar a ausência da Beth Serra, que nós sabemos que é uma grande batalhadora, que vem trabalhando há anos pela formação de plateias, pelo incentivo da leitura na área infanto-juvenil, e de dizer que, para a Biblioteca Nacional, é uma honra estar aqui acolhendo esse evento, que exatamente celebra a parceria entre o Brasil e a Colômbia, em torno de dois grandes expoentes da literatura infanto-juvenil de nossos países, no caso nosso Monteiro Lobato, da Colômbia Rafael Pombo, e de dizer que a cada vez mais são necessárias essas parcerias, porque a grande missão de uma Biblioteca Nacional, no caso específico aqui da Biblioteca Nacional do Brasil, é exatamente esse, de fomentar, de traduzir e fomentar e incentivar o hábito da leitura, de saudar a leitura e a literatura infanto-juvenil é uma literatura fundamental e crucial, é formadora de cidadania, eu diria, porque é na infância que se adquire o hábito de ler. E ler na infância, então, é uma ação da maior relevância no processo de formação de cidadania. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, né, e de dizer que nós ficamos muito felizes de estarmos aqui celebrando exatamente essa parceria com a Colômbia, que também tem uma larga tradição na área, né, do livro, da leitura e da literatura infanto-juvenil. Então, essas parcerias, sobretudo no âmbito do continente, da América Latina, do Mercosul, são muito importantes, porque, afinal, é aqui que se traduz, né, nossas identidades se forjam aqui no nosso continente. Então, é muito importante isso, e eu gostaria, mais uma vez, de agradecer e dizer que a biblioteca se sente muito honrada de sediar, enfim, de estar aqui celebrando dois grandes expoentes da literatura infanto-juvenil, do Brasil e da Colômbia. Agora, com a palavra, o senhor Alejandro Borda, embaixador da Colômbia no Brasil. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu tenho que desculpar-me, antes que todo, porque meu português não é muito fraco. É muito bom. Muito fraco. Eu tenho um grande respeito pela língua. Eu prefiro verdadeiramente falar em espanhol e não maltratar a língua portuguesa. Entonces, si me permiten, por favor, voy a hablar en español, en castellano. Ante todo, señora Elena Severo, un cordial saludo por parte de la Embajada y el Gobierno de Colombia, señora Marisa Borba, Silvia Castrillón, y nuestra traductora. Me disculpan que no alcanzo a ver el nombre desde acá, pero es para mí un honor
estar compartiendo esta mesa con este equipo de mujeres maravillosas. Y valga la verdad, resaltar el hecho de la presencia de la mujer en el escenario de la literatura juvenil e infantil. Hablábamos hace unos momentos con Silvia acerca de cómo ha sido la evolución de la literatura y de la cultura de la literatura infantil y juvenil en Colombia. Y coincidíamos en que evidentemente la mujer en Colombia ha desempeñado un papel fundamental en la difusión y en la literatura juvenil misma. Entonces, un gran placer estar rodeado aquí en esta mesa como único exponente del género masculino para esta ocasión tan importante para la relación cultural entre Brasil y Colombia. Este proyecto Pombo Monteiro Lobato surgió como cumplimiento de un compromiso que salió entre los dos países en el marco de la Comisión Mixta Cultural, Educativa y Deportiva entre Colombia y Brasil, en la que se acordó el programa bilateral de trabajo para el periodo 2015-2018. Es una tarea enorme. Ustedes ven quizás un pequeño libro que tiene el afortunado formato de tener las dos caras, donde ninguna es preeminente, sino que tan importante es la de Pombo, como lo es la de Monteiro Lobato. Creo que es una linda edición que no solamente contiene los textos, sino que tiene unas bellas ilustraciones. Sí. Ilustraciones que además son un intercambio en sí mismos, porque los textos de Pombo están ilustrados por una persona brasileña y los textos de Lobato por un colombiano. Es verdaderamente un intercambio muy fecundo entre los dos países y entre las dos culturas. Comentaba también yo con la señora Lacerda que admiro su trabajo, traducir a Pombo y traducir en particular partes de los cuentos pintados, que se llama la colección de poemas que hoy tenemos con nosotros. Es un trabajo, diría yo, muy descomunal, porque quiero decirles que yo cuando niño trajiné, conocí, leí, escuché y creo que en algunas ocasiones canté, porque algunos de estos poemas tienen música. Canté las fábulas de Pombo y era algo que lo conocíamos como algo natural, especialmente bogotano, diría yo, porque Pombo, como ya se verá, fue, si bien nació en Popayán, de ascendencia Popayán, en otra ciudad de Colombia, prácticamente su creación tuvo lugar en Bogotá, en la Bogotá de comienzos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, en un ámbito cultural muy particular que se dio en Colombia en general y en particular en Bogotá en esa época. Y los textos de estas fábulas, de estos poemas, tienen palabras que no son fáciles, ni siquiera hoy en día, para el general de los lectores en Colombia. Es un lenguaje a veces casi que coloquial, culto sí, pero que no es fácil de entender en sus plenos significados para el niño, para el joven e incluso a veces para el adulto. Es pues un lenguaje bastante lugareño, diría yo, muy colombiano y muy bogotano. Entonces, la tarea descomunal de, ya bien entrado el siglo XXI, traducir al portugués los textos de Pombo, creo que son un desafío
es un desafío enorme y quiero expresar mis felicitaciones por ese trabajo que me parece de una enorme valía intelectual y literaria. Es para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para la Embajada, especialmente honroso que el lanzamiento aquí en el Brasil se dé en el ámbito de este templo de la cultura y de la literatura y de los libros del Brasil, la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, que verdaderamente yo creo que es la más importante de América Latina y del Sur, no solamente por su enorme colección, por el acervo tan grande que tiene y que ofrece para los investigadores, sino por el magnífico edificio neoclásico que la alberga. No quiero extenderme más, simplemente una vez más nuestro reconocimiento por la gentil acogida que tenemos hoy para el lanzamiento de este libro, mis felicitaciones a quienes han participado en el proyecto y de nuevo nuestros agradecimientos por este espacio maravilloso de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Muito obrigada. Com a palavra agora, Silvia Castrião Zapata, especialista em bibliotecas escolares e infantis na América Latina y escritora. Yo también voy a hablar en castellano. Cada vez pienso que hay que decir que es en castellano lo que hablamos. Voy a hablar en castellano, pero no me disculpo por hablar en castellano. No me disculpo porque primero sé que ustedes tienen una gran capacidad de comprender el idioma, de comprendernos. Y segundo, porque yo diría, tal vez Paulo Freire lo diría, que es un esfuerzo ético y político, el tratar de entendernos cada uno en nuestra propia lengua. Eso nos acerca, o sea, que las lenguas no nos alejen, que al contrario, las lenguas nos acerquen. Entonces, por eso voy a hablar despacio, pero sé que ustedes tienen una capacidad enorme de entender el castellano, cosa que no ocurre en Colombia. Si algunos de ustedes que viajan, Nilma habla en castellano en Bogotá, porque si habla en portugués nadie la entiende. Eso no somos recíprocos en esa actitud política. Okay. Bueno, yo quisiera primero que todo recordar aquí a algunas de las personas que trabajaron en este proyecto y que no están presentes. En primer lugar, Franklin Rodríguez Oller, que es un brasileño, era el agregado de la, cultural de la Embajada de Brasil en Colombia, quien tuvo la idea de hacer este libro. O sea, eso no fue idea de ninguno de nosotros, fue de él. Y yo creo que hay que reconocérselo, y esté donde esté, porque pues en la carrera diplomática se pasa de un lado a otro, y donde esté tendríamos que hacerle llegar el libro y hacerle llegar nuestros agradecimientos por su idea. También otras personas, bueno, Elizabeth Serra, que no está presente y que fue un apoyo muy importante en todo este proceso, a María Osorio, que fue la responsable de hacer el libro de esta manera, para que nadie se sintiera que no estaba, ningún autor está primero, los dos son primero, ¿no? Y además por el diseño y no fue fácil, sobre todo para los textos de Lobato, poner el texto en español y en inglés en la misma, en castellano y en portugués en la misma página. No era fácil porque uno de las dos lenguas es mucho más extensa un poco más extensa que la otra, pero lo hizo, lo logró, y creo que es un buen resultado.
a los ilustradores Ibar Dacol, que aquí Ibar ilustró a Pombo en alguna oportunidad. Nosotros vamos a hacerle un regalo entre Nilma y yo al embajador del libro de Rafael Pombo, ilustrado por Ibar. En esta ocasión él ilustró a Monteiro Lobato. Y Sisa Fittipaldi, ilustradora brasileña, que ilustró Pombo. Bueno, ya ustedes van a recibir el libro, de manera que van a mirar esto. Yo creo, estoy muy contenta, muy satisfecha, creo que salió bastante bien. Esta es una acción más, entre otras que se han hecho, generalmente con los apoyos de los gobiernos de los dos países, algunos otros por iniciativa privada, pero siempre hemos tenido este respaldo, y en este caso particular es una acción de esa comisión mixta, como lo mencionó el embajador. Bueno, quiero agradecer, esto era una introducción para dar unos créditos. Quiero agradecer nuevamente a la Biblioteca Nacional. Esta creo que es la segunda o tercera vez que yo estoy aquí sentada, hace unos años al lado de Celia Portela, sí. Que siempre acoge estos eventos. Yo ya en varias ocasiones hemos tenido aquí eventos de investigación en el campo de la literatura infantil, y la lectura es una preocupación de la Biblioteca Nacional, lo cual me parece bastante admirable. Yo quisiera hacer contarles a ustedes una pequeña historia de lo que ha sido la relación entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Brasil. Por favor, concentración, ¿no? Entre Colombia y Brasil en el campo de la literatura infantil y juvenil. Pero antes de hacer esta historia, quiero comenzar con algunas afirmaciones que han constituido el eje de todas las acciones que conjuntamente han emprendido entidades y personas de Brasil y Colombia, y que son de hecho principios que han animado esta relación, y que en mi opinión no solamente son actuales, sino necesarias para cualquier tipo de relación que se establezca en el campo de la lectura y de la literatura infantil. En primer lugar, la convicción de que estas instituciones asumen su trabajo para que todos los niños, sin exclusiones, accedan a libros y a literatura de calidad, pues partimos de que la literatura, se constituye en un derecho para todos, como bien lo afirmó el gran brasileño que fue Antonio Cândido en su texto El derecho a la literatura. Y la calidad de esa literatura nos parece que es su primera condición. En segundo lugar, consideramos que en este campo, como en el de casi todos los de la educación y la cultura, se presentan diversos intereses, a veces enfrentados entre sí. Por lo cual es preciso asumir actitudes éticas, como también lo propone otro brasileño, ya lo mencioné, Paulo Freire, quien ha orientado buena parte de nuestro trabajo. En tercer lugar, o sea, el tercer principio que ha unido estas acciones, es la necesidad de por lo menos intentar un trabajo de integración entre los países de América Latina en este campo. Es así como tanto Brasil como Colombia han asumido un liderazgo en esta tarea de ponernos de acuerdo, trabajar juntos, compartir nuestras riquezas y aprender de nuestras debilidades. En este campo de la integración latinoamericana, creo que podemos pedir la ayuda de un experto, que el embajador de Colombia es alguien que ha trabajado en este campo de la integración latinoamericana, y creo que puede darnos una mano en buscar posibilidades de seguir trabajando en esto.
La historia del trabajo conjunto entre Brasil y Colombia, un trabajo estrecho y sostenido, y creo que esas son las dos condiciones, que ha sido muy estrecho, compartiendo las propuestas, compartiendo lo que pensamos sobre la literatura y sobre la lectura, pero sobre todo sostenido. Se remonta a la década de los años 70, cuando se creó la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil como sección nacional de la Organización de Libros para Niños y Jóvenes, la IBI. Y como tal inició una relación muy estrecha con la respectiva sección nacional de IBI del Brasil, la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil. Es necesario reconocer, y aquí quiero reconocer nuevamente, que para nosotros la Finilis fue una inspiración y sigue siendo una inspiración permanente. Por esos años empezaron a adelantar en algunos países de América Latina iniciativas de integración de proyectos en los campos de la lectura y de las bibliotecas, en el marco de reformas educativas que se iniciaron en la región, cuyo objeto primordial fue el mejoramiento de la calidad, puesto que se pensaba que la calidad había sido deteriorada en procesos de democratización, de ampliación de la educación. Se creó en ese entonces una red de centros de documentación especializados en literatura infantil. Óiganlo bien, estoy hablando de los años 70, ¿no? Cosa que en este momento desapareció, hay cosas de esas que ya no existen. Una red de centros de documentación especializados en literatura infantil, lectura y lectura. Este proyecto fue liderado, ahora sí, por Venezuela. En él participaron Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana, en el que Brasil y Colombia, que también participaron por supuesto, pero Brasil y Colombia fueron especialmente activos, lo cual constituyó el germen de nuestras relaciones posteriores. Solo a título de ejemplo voy a citar algunos de los resultados de esas relaciones. Lo primero fue la publicación en Colombia, mediante una coedición del CERLALC, el Centro para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que todos ustedes conocen, en donde Brasil ha tenido un papel importante con la presidencia en diversas ocasiones. Con el CERLALC se hizo la traducción de un libro de Laura Sandroni, El niño y el libro. Eso fue en el año de 1984, que presentaba diversas experiencias de promoción de lectura con niños y jóvenes, y para ese entonces era una primicia. Luego, en el año de 1988, se hizo en Río de Janeiro, en la Biblioteca Departamental, antes de su remodelación, se hizo la Semana del Libro Infantil y Juvenil de Río de Janeiro, del libro infantil y juvenil colombiano en Río de Janeiro, en la que se llevó a cabo exposiciones de libros, conferencias. Esto fue una iniciativa de Elizabeth Serra. Luego, en la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil se creó el Centro de Información sobre el Libro Infantil y Juvenil Brasileño. Esa realmente fue una iniciativa bastante original, porque ¿de qué se trataba? Se trataba de ofrecer información acerca de la importante creación de libros infantiles y juveniles. Ya había un premio Andersen, ya Lilla Boyunga había recibido el primer premio Andersen que se recibió en la región, darlo a conocer sobre todo a la industria editorial colombiana que estaba en sus inicios y que buscaba en otras latitudes, especialmente en Europa, la fuente para publicar sus libros. Nosotros les dijimos, miren, aquí hay una fuente muy importante de literatura infantil más cercana a nosotros y con una calidad que es igual y en ocasiones supera la calidad de
de otras literaturas infantiles y juveniles. Fue así como, fruto de ese centro de información, se empezaron a editar libros, se empezaron a conocer, no los conocíamos. Los primeros fueron Lilla Boyunga, por supuesto, Ana María Machado, Ciraldo, y luego empezaron a llegar otros autores, Ruth Rosa. Ruth Rocha. Ruth Rocha. 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 Bueno, no la tengo ahí, pero bueno, está Marina Colasanti, que también, Marina Colasanti fue una de las primeras ganadoras, creo que sí, la primera del premio Norma Fundalectura, que fue un premio que estableció Editorial Norma con la Fundación del Fomento de la Lectura, que fue una fundación creada un poco más adelante, en el año 1999, comenzó en el 1990, ahí la Asociación Colombiana del Libro Infantil y Juvenil se convirtió en esa Fundalectura. Y con Fundalectura Marina Colasanti ganó el primer premio latinoamericano de literatura infantil y juvenil. Ciraldo también está publicado, bueno, ya posteriormente, entonces están Fernando Vilela, está Odilon Moraes, Nilma Lacerda, con este hermoso libro que publicó Babel, que se llama Pluma de Ganso, bueno, y otros libros. También hay algunos autores de ensayos, autores teóricos sobre la lectura y sobre la literatura infantil. Bueno, con Fundalectura, que fue creada en 1990, trabajamos juntos de una manera muy estrecha en la edición de una revista latinoamericana de literatura infantil y juvenil, única en su género. Es la primera vez que se hacía en el continente una revista que divulgara la literatura infantil de la región. Y el primer número, cada número estaba dedicado a un país. El primer número fue dedicado a Brasil. Aquí lo ven ustedes, está con ilustraciones de Ángela Lago, y tenemos a Lilla como autora invitada en ese primer número. Bueno, luego vinieron otros países, Cuba, Venezuela, Colombia, etcétera, pero el primero fue. Esa revista también fue publicada en portugués en Colombia, en Brasil, por la Fundación. Desafortunadamente esta revista dejó de publicarse en papel, pero tampoco se publica en digital, que podría hacerse. Yo creo, y yo los invito a que trabajemos juntos. Yo he estado últimamente tratando de pensar en revivir este proyecto, haciendo una revista latinoamericana de literatura infantil. Entonces, quienes quieran sumarse, yo estoy dispuesta a seguir trabajando. ¿Cuándo fue publicado el último ejemplar de la revista? El último ejemplar fue como en el 2001 tal vez, 2001. Alcanzaron a publicarse 12, salía cada 6 meses. Sí. Semestral. 6 meses, fueron 6 años. Sí. Consecutivos. No era fácil, ¿no? Porque teníamos un editor en cada uno de los países, reuníamos lo mejor de cada país, noticias, artículos teóricos, lanzamientos de libros, pero bueno, este trabajo de la revista latinoamericana preparó uno que tal vez muchos de ustedes recuerden, por lo menos los que me han hablado en estos días, y cada vez que vengo todo el mundo recuerda el Congreso Mundial de IBI que se hizo en Cartagena en el año 2000. Ese congreso que tenía un lema que era el nuevo mundo para un mundo nuevo,
me gusta este lema y creo que… y tenía una mascota, digámoslo así, yo no sé cómo lo diría, es Chu. Ese Chu es un colombianito de Ruana dibujado por Ciraldo, ¿no? Bueno, en ese congreso se le entregó a la segunda persona de Brasil que ganó el premio Hans Christian Andersen, Ana María Machado. Bueno, fue un trabajo conjunto de todas las secciones de IBI, pero Brasil y Colombia tuvieron un trabajo muy estrecho y lideraron ese proceso de integración. Era la primera vez que la IBI, era el 27 Congreso, pero era la primera vez que la IBI, la Organización Mundial de Libros para Niños y Jóvenes, hacía un congreso con el colectivo de unos países, ¿no? Siempre lo ha hecho un solo país solo, pero nosotros lo hicimos en Cartagena, pero unidas todas las secciones de IBI. Bien, el trabajo coordinado de la Fundación y Fundalectura fue la clave del éxito de este congreso, cuyo objetivo fue el de posicionar en el ámbito mundial los libros para niños y jóvenes en momentos en los que, a pesar de que la globalización en marcha en otros sectores, la literatura infantil latinoamericana se encontraba en total aislamiento y su gran calidad era desconocida fuera de la región, al contrario de lo que ocurría con la literatura para adultos, porque pues veníamos del boom de la literatura de adultos, pero eso no tenía ninguna incidencia en la literatura infantil y juvenil. Este congreso fue el segundo que se realizó en América Latina 26 años después del realizado en Río en el año de 1974. El largo intercambio de acciones fue el preámbulo que garantizó el éxito de la realización de 3 eventos: la participación de Colombia como país invitado de honor en el 15 Salón del Libro Infantil y Juvenil Brasileño. Este es otro. Este es un simposio que se realizó en Bogotá, donde se reunió lo mejor de la literatura infantil brasileña y colombiana, y nos reunimos a reflexionar sobre el tema de la creación, tanto literaria como… ahí están, creo que están casi todos. Está Daniel Mundurucú, está Nilma, está Bartolomeo, está Roger Melo. Sí. Bueno, ahí no están todos los que estaban, ¿no? Esa es una foto selectiva, no sé por qué. Bueno. Luego, la participación, ahora sí, en el 15 Salón. Esta fue nuestra exhibición en el 15 Salón del Libro Infantil y Juvenil de Río de Janeiro. Es la más grande que ha tenido el salón en toda la historia del salón. Bueno, y luego en el 95 y en el 2012, la Feria Internacional del Libro de Bogotá invitó como invitado de honor a Brasil, y hubo un gran intercambio entre autores brasileños y autores colombianos. Posteriormente hemos hecho algunas acciones, muchas, solamente muestro esta se llama Escuelas Lectoras. Escuelas Lectoras, mediante este programa, un grupo de profesores de diversas escuelas de todo Brasil han visitado Colombia y han visitado las bibliotecas de Medellín y Bogotá, y se ha hecho en el marco de esa visita, un simposio sobre la literatura infantil y juvenil entre Brasil y Colombia. Este es una de las visitas de la Escuela Lectora. Bueno, todos estos eventos han tenido el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia,
Incluso la entonces ministra Mariana Garcés nos visitó aquí en Brasil con motivo de algunas de estas relaciones, y también Clarisa Ruiz, la secretaria de Cultura. En el campo académico, las relaciones han sido numerosas. Los más importantes especialistas, pensadores y autores brasileños de la literatura infantil y juvenil y de la lectura nos han acompañado en numerosos eventos. Es imposible dar cuenta de todos. Con el riesgo de olvidar algunos nombres importantes, menciono a Percival Leme Brito, quien nos visita de manera permanente, a Nilma Lacerda, Elizabeth Serra, Marina Colasanti, Ana María Machado, Bartolomeo Campos de Queiroz, bueno, y otros muchos. Es más, Gloria Pondé, a quien le van a hacer mañana un homenaje, también estuvo con nosotros en alguna ocasión. Bueno, yo quisiera terminar con unas cortas palabras de Bartolomeo Campos de Queiroz, porque creo que esas palabras nos dieron seguridad a todos los presupuestos de nuestro trabajo, a todos los principios de nuestro trabajo. Él, en algo que para nosotros, que yo quisiera que se pudiera hacer en Colombia, y no pierdo la esperanza de hacerlo, desafortunadamente en Brasil no siguió más por el momento, pero del movimiento Brasil, el movimiento Brasil literario, estoy tomando unas palabras de su manifiesto. Él dice, Bartolomeo: la literatura es capaz de abrir un diálogo subjetivo entre el lector y la obra, entre lo vivido y lo soñado, entre lo conocido y lo todavía por conocer, considerando que este diálogo entre las diferencias, inherente a la literatura, nos confirma como partícipes de redes de relaciones, reconoce la maleabilidad del pensamiento, participa en la construcción de nuevos desafíos de la sociedad. Por su configuración, acoge a todos y convoca para el ejercicio de un pensamiento crítico, ágil e imaginativo. La metáfora literaria acoge las experiencias del lector sin ignorar sus singularidades. Creo que aquí en estas palabras se reúne mucho del porqué de este trabajo de diálogo y de comunicación y de redes que propicia la literatura, pero que propicia al mismo tiempo el trabajo que hacemos con la literatura y con los niños. Puede ser un poco arrogante, pero lo voy a decir. No conozco en la historia una historia tan estrecha de una relación entre dos países como la de Brasil y Colombia por tantos años. No tengo noticia, conozco bastante de lo que ocurre en otras latitudes y en el resto de la región, y la verdad creo que es la relación más estrecha, más duradera, más sistemática, más sostenida que ha habido en el campo de la literatura infantil entre dos países, la de Brasil y Colombia. Muchas gracias. Com a palavra, Nilma Lacerda, tradutora dessa belíssima obra. Bom dia, senhor embaixador Alejandro Borda. Bom dia, senhora Helena Severo. Bom dia, Marisa Borba, baluarte também deste trabalho. Bom dia, Elizabeth Serra, sempre presente. Bom dia, Silvia, parceira antiga de ações e de lutas. Bom dia a cada um de vocês e a cada uma de vocês. Bom dia também para o Franklin, onde ele estiver, para a Maria Osório, né, minha editora querida de Pluma de Ganso. Bom dia para este país, né, que vive latejando aí no desejo de construção da gente. Traduzir é vestir-se com as roupas do outro. Uma das hipóteses, uma das possibilidades. Quando eu traduzi O Homem das Miniaturas, uma novela da Virginie Lunoni,
que é uma autora francesa, e eu traduzi de pura paixão, traduzi porque na Casa da Leitura ouvi uma palestra de Jean Perrault, crítico francês, eu fiquei encantada com o livro, consegui comprar, enfim, entrei em contato, e foi um momento em que eu trabalhei por 9 meses como editora. E aí eu perguntei, né, ao dono da editora Revan, escuta, Renato, eu posso traduzir uma autora francesa, posso publicar? Não, claro, você pode, tudo, você está nesta função. E foi uma experiência gozosa, né? No sentido do gozo, alegria, paixão, no sentido do gozo, sofrimento, porque traduzir tem todo um lado de sofrimento, de angústia. Vou encontrar a palavra certa, não vou, né? Até onde irei, onde eu vou parar. E, ao final, eu escrevo um pequeno texto, né, sobre a segunda pele que um tradutor, uma tradutora necessariamente veste neste trabalho. E aí tomo Ana Maria Machado, que no final daquela estupenda tradução de Peter Pan, publicada pela Quinteto Editorial, a Ana Maria vai e diz, olha, eu tenho que devolver, ela termina o livro e ela conversa, então, como tradutora com o leitor, a leitora, dizendo, eu tenho que devolver a palavra ao autor, porque, no final, ele diz que estas histórias sempre acontecerão enquanto houver crianças sem coração, etc. Ana Maria não teve coragem de colocar sem coração, ela colocou de coração leve. Mas aí, no final, ela vai e devolve, olha, o autor colocou sem coração. E eu também devolvo 2 ou 3 palavras, né? A autora usou esta palavra e eu me vali de outra, porque precisava levar bem o leitor a seu destino nesta outra língua, né? Na língua portuguesa. O tradutor, então, está sempre com uma segunda pele. O tradutor, a tradutora, é um herege, porque decide, heréticos, eu escolho, e com isso ele rasura a escolha do outro, ele rasura a escolha do autor. Porque ele é um transportador, ele tem que levar bem o leitor a seu destino. O tradutor traidor, aquele célebre jogo de palavras, né? Eu acho que o tradutor traidor é exatamente aquele que se agarra ao pé da letra, né? Se segura ao pé da letra, aquele espantalho lá de bem do seu tamanho de Ana Maria Machado, não solta ao pé da letra, e aí ele não leva o indivíduo de uma cultura a outra, de uma língua a outra, de uma maneira de pensar e expressar a outra. Traduzir, então, acho que é fundamentalmente transportar. Transportar-se a si próprio. Eu não sou uma tradutora profissional, eu sou uma professora de literatura, sou uma escritora e uma leitora de literatura com encanto e profissionalismo até hoje, né? Com muita frequência, eu sempre começo a ler com encanto, infantilmente, no sentido de, primeiramente, originalmente, e depois vem a profissional, vem a crítica, que vai organizando os passos devidos. Quando Silvia me faz esse convite, né, eu já tinha traduzido, eu traduzi outra novela da Virginia Lu, Eu Não Sou Macaco, eu traduzi um romance galego estupendo, né, O Arminho Dorme, do José Neira Cruz, traduzido galego. Isso de línguas é muito interessante, né? Agora a gente estava lá no congresso do IB e, de repente, eu não me lembro, era alguém de fala espanhola, e me apresenta a uma moça galega. E eu começo naturalmente a conversar com ela em espanhol, e ela me responde em espanhol, e, de repente, ri e diz assim, escuta, você é uma brasileira, eu sou uma galega, ela já fala em galego, o que é que nós estamos fazendo, falando espanhol? Eu disse, é claro, e aí eu falo em português, e ela fala o galego, que são 2 línguas extremamente próximas, por isso, inclusive, extremamente difícil, porque há vocábulos arcaicos, né, para a língua portuguesa, mas que são presentes no galego. E eu, então, tomo o galego, tomo a versão espanhola que o próprio autor fez. Quando eu tinha dúvida, eu ia para o espanhol para me segurar melhor. E trago para o português, que é a minha língua de chegada. Então, eu traduzo de paixão, de atrevimento, não tenho
nenhuma formação de tradutora, mas estou bem ancorada na língua de chegada, e é isso, eu acredito, de que um bom tradutor, uma boa tradutora precisa. Precisa também de outras coisas, né? Paixão, amizade, confiança, porque aí o Franklin começa essa conversa na casa de Sílvia, né, numa refeição, sempre que há encontros em Bogotá, há encontros assim muito amistosos, né, boa comida colombiana, um bom vinho, carinhos. Bartolomeu lá esteve várias vezes e dava receitas para a gente enquanto a gente esperava o jantar ou comia. Então, a Sílvia vai, o Franklin começa a conversar, a Sílvia aceita, e Sílvia começa logo a fazer o convite, e eu aceito porque ia ser bom, né? Porque me faria estar com pessoas em quem eu confio. Sílvia, como eu disse, é uma parceira de ações e de lutas, temos horizontes semelhantes, né? Por aí fui, foi muito trabalhoso, mas eu estava caminhando nesses passos que Sílvia agora falou bastante bem, e dos quais eu conheço a maior parte deles. Acredito nessa parceria, na necessidade dessa parceria, dessa mirada da América Latina para si mesma. Não é à toa que eu faço um diário de navegação da palavra escrita na América Latina. Eu vou copiando escritos de rua, eu vou refletindo sobre o que dizem as pessoas nas paredes, nos muros da América Latina, mas também nos gabinetes, na literatura, né? Porque a gente tem que se nutrir de muitas vozes, embaralhá-las bem para podermos pronunciar, né, uma voz distinta, original, síntese, né, dessas várias posições em circulação. Essa costura entre as nações me atrai bastante e foram motivos suficientes para eu aceitar o desafio. Eu conhecia os Cuentos Pintados, mas eu conhecia de ler como leitora e não me dava conta do trabalho que seria. Tive que esperar um momento de férias na universidade, felizmente, porque era alguma coisa que deveria ter sido começada em julho, em agosto, e aí uma série de problemas. Mais um tempo. Quando chegamos em finalzinho de dezembro, janeiro, e a Sílvia apertou, aí eu tinha um mês de férias em janeiro, e foram realmente cerca de 12, 14 horas diárias de trabalho em janeiro. E nas incertezas e na alegria, quando me dava conta de que havia chegado bem. Os textos de Pombo, eles têm muitas rimas muito ricas, plurais, consoantes, aliterantes, internas, cruzadas, opostas. E eu joguei um mapa no computador e eu coloria, né, o que é cruzado, uma cor, o que é alterado, o que é aliterante, o que é consoante. Eu colocava mesmo as cores para, na hora de traduzir, eu buscar a cor e que seria realmente meu guia para este trabalho, né? Pombo, ele tem um nonsense delicioso. É a época, né, quando ele produz, é a época do Lewis Carroll. E o nonsense é delicioso. Eu conversava há pouco com o embaixador. Quando a gente é criança, isso não faz a menor diferença. A criança está experimentando sentido cartesiano, né, lógica ocidental. Isso ainda, felizmente, está longe no horizonte. Então, a criança vai pelo ritmo, ela vai embalando, não é absurdo. Então, se ora, você pergunta, é uma gata ou é uma menina? O que vai lá na tia Galopinho, tia Pacetrote, é uma gata ou é uma menina? E quando a tia chega em casa, é uma menina ou é uma gata? É uma, é outra. Essa menina, ela é animalizada, mas este animal é também humanizado. Há uma crueldade deliciosa, porque uma hora a tia Galopinho chega em casa. Galopinho porque ela está o tempo todo correndo, ela vai fazer alguma coisa para esta criança ou para esta gata, que é muito exigente. E aí a criança está brincando com a boneca. A boneca é um rato que ela joga sem piedade para cá e para lá. Então, é menina, é a gata, né? E que crueldade, né? Brincar a sua boneca e ao gato que o rato que está sendo jogado, né? Então,
É todo esse universo de pombo, do qual eu tive que realmente me assenhorear. E primeiro eu li. Eu começo a ler quando Silvia fala, levanta a proposta 1 ano e pouco antes, não me lembro quanto tempo, eu comecei a ler, mas ler hoje um pouco, outro pouco amanhã, e aí quando eu começo a traduzir, e a leitura e a releitura, esse esquema de que eu faço, de que eu falo, né? Depois, quando vou avançando, eu vou criando, né, os meus parceiros. Thomas Mann, quando ele escreve Dr. Fausto, ele tem um diário, que é o diário Romance de um Romance, o diário de Dr. Fausto. E ele lê para a família, ele lê para amigos trechos do romance e vai perguntando, inclusive para verificar se os conhecimentos dele de música são os adequados, são os necessários ao romance, e para ouvir opiniões acerca dos personagens, das ações. E eu aprendi a fazer isso também, sobretudo quando eu traduzo. E eu tenho uma ouvinte muito especial, que é a Maíra Lacerda, minha filha, mas é parceira de pesquisa, de produção, de docência. Então, Maíra era o meu ouvido preferencial. Havia outros, né, mas ela era o meu ouvido preferencial. Ela me livrou de um risco estupendo. Um dos poemas, né, todos são bastante interessantes, mas a Miringa Mironga, que é uma gata que resolve dar uma festa para todos os gatos, mas ninguém vai comer rato naquele dia, vão comer a comida da casa da dona, né? Então, comida humana, com música, com baile. E olhem só, Miringa Mironga. Olhem que delícia isso no espanhol. E eu nem consigo dar o re que o espanhol, o castelhano dá, né? E aí eu começo a fazer jogos para chegar, né, próximo a essa beleza de Miringa Mironga. Pitica, pitoca, sempre que havia uma rima logo depois. Então, o onga, que é uma gata candonga, né, tinha que o que eu encontrasse pitica, pitoca, uma gata boboca, né, tinha que haver essa rima. E aí fui mimosa dengosa, eu fui candoca pitoca, eu fui candonga pitomba, uma gata de arromba. E eu não me lembro mais, eu encontrei uma outra forma interessantíssima. Eu apaguei meus rascunhos, né? Porque depois eu fui limpando, não deixou limpar, senão não enxergo, e eu fui apagando. E eu cheguei a uma forma deliciosa e que batia com Xaninha. E eu estou lá, bela e formosa, Maíra. Mãe, isto é um palavrão, mãe, isto é uma palavra de baixo calão. Mãe! Não, mas é um dicionário, né? Não, mãe! Aí eu busco outros dicionários, realmente. Há regiões do Brasil em que Xaninha se refere ao órgão sexual feminino. Eu, né? Perdi o meu achado tão bom, tive que me desfazer dele, para evitar essas polêmicas todas que acontecem por aí, né? Outro achado. Depois eu cheguei a Melindra Melandra, uma gata malandra. E aí gostei muito, porque ficou essa coisa do mel, essa coisa do malandro, o meu, lê, e a vogal nasal, e vai dando esse ritmo, né? Bem agradável, que a criança adora. Melindra Melandra, uma gata malandra. Outra escolha difícil, demorou assim um largo tempo, porque a gente traduz quando a gente também não está no computador, está andando por aí, está na feira. Eu traduzo muito quando eu estou tomando banho de manhã, porque eu acabei de acordar, tomo banho, a mente, né, está assim, bem fresca. E aí, primeiro vem a ordem do dia, as coisas que eu penso, mas grandes sacadas me vêm enquanto eu estou tomando banho, saindo, enxugando, né? E Rin Renaquarro, que é o rin, né, rin, e o renaquarro é girino. E olhem que beleza, rin, renaquarro, renaquarro, né? Muito gostoso para ouvir. A criança adora brincar com isso, ela nem precisa saber o que ela está dizendo, é a potência da língua, é a poesia se fazendo, é o ritmo, é a rima, é o fonema, né? É a expressão. E foi um largo tempo, vários ensaios. Aí eu ia para a minha leitora ouvinte e ela... Não, eu também acho que não, né? Um belo dia, no meio do dia, de manhã, eu dou aula na universidade. Agora a gente está lá no campus de Graguatá, a gente tem um complexo cultural, que tem o Cinema Reserva Cultural e o Museu do Cinema do Niemeyer.
Então, naquele dia, eu tinha a tarde livre, que eu só ia dar aula à noite, e aí eu vou para o cinema. Quando eu saio do cinema, sim, sim, Sapopimpa, que é exatamente, eu vou manter o rim-rim, né? Então, sim, sim, Renaquarro. O girino para nós não tem muito significado, é o sapinho, mas o Sapopimpa, a gente vai fazer a brincadeira, os fonemas estão aí, e veio assim. Claro que depois de um longo trabalho, ensaios, e põe, e tira, e o sim, sim, Sapopimpa se instalou bem. Eu tive auxílio, né? Houve um momento bem difícil da Melindra Melandra, em que ele deu chouriço de tio pegadiço. E eu não conseguia chegar, não conseguia. E aí eu pedi ajuda a Beatriz Penha, que traduziu Lobato, que é tradutora de 2, 3 livros meus na Colômbia, né? Então, Beatriz, isso eu não estou resolvendo. E ela mostrou o jogo, né, o pegadiço. Compreendi intelectualmente, mas achava que não tinha as dúvidas, né? E, na verdade, é o momento. Depois, se a gente tiver tempo, eu leio um desses poemas. É o momento em que a dona da casa chega, os gatos estão naquela festa e ela fica uma arara e sai dando pancada em todo mundo, acabando com a festa, porque eles comeram toda a comida dela, né? E aí ela chega e lhes dá empada de tio bordoada, porque o chouriço é do campo semântico da comida, tio pegadiço que bate, né? Então, é o tio bordoada que vai dar empadas para que eles aprendam a fazer, como é bom fazer ceias com tortas alheias. E depois houve trocas com a Cissa Fittipaldi, né, mas pouquinho. E ela disse, não mostra para ninguém, ninguém pode ver, ninguém pode saber. Né? Ela me mostrou algumas ilustrações que realmente me encantaram, de Pastorzinha, né? Porque ela vai me perguntar, a tia Galopinho, tia Pacitrote, exatamente, eu não estou compreendendo bem o que é isso, o que é que você acha, né? E aí eu conversei com ela sobre a tradução, o que eu vejo é o que a nonsância, a alternância, e você não sabe se quando é menina, quando é gata, né? O sujeito da ação, o sujeito ao qual o sujeito lírico, o poeta, está se referindo. E aí a gente fez essa troca, foi rico também, e aí ela me mandou umas ilustrações, o que você acha? E eu fiquei realmente encantada. Não vi ainda o trabalho do Iva, fora a capa, é um ilustrador que eu admiro muito, muito competente, mas o trabalho da Cissa, que eu também só vi a Pastorzinha e vi o Sim, sim, Sapopimpa, né? Está realmente um trabalho absolutamente estupendo. Então, tenho para falar, né, da alegria, do gozo que foi este trabalho. Eu espero que haja edições comerciais, porque esta é uma edição comemorativa, etc., edições comerciais, na Colômbia, no Brasil, em outros países da América Latina. Precisamos nos ouvir mutuamente, nos compreender mutuamente, né? Falar em galego e falar em português, estamos nos entendendo, porque há raízes comuns no idioma e porque, sobretudo, quando há um filme que eu recomendo, A Estrada 47, é do Vicente Ferraz, é um cineasta brasileiro. Ele vai falar numa escola pública lá da Universidade da semana que vem, e ele constrói esse filme sobre a presença do Brasil na Segunda Guerra a partir de diários de pracinhas brasileiros e de cartas de pracinhas brasileiros. É um filme sobre guerra inaudito, porque ele vai trazer valores anti-guerra todo o tempo. E há um momento em que há um alemão, que é prisioneiro dos brasileiros, e eles estão presos num tanque alemão que foi abandonado num campo gelado da Itália. Então, é um rapaz do Piauí, que é alvo, né, do preconceito das chacotas, há um tenente que é negro e há um comandante alemão. E aí eles estão ali fechados. O piauiense está com um machucado grande no pé e o alemão vai dar um remédio para ele. O alemão está gravemente ferido. E aí ele se anima. Bom, eles precisam conversar, eles precisam falar, são humanos. E aí começa o Piauí, né? Ele começa a mexer e vão usar que assunto palpitante comum? Futebol.
e a mímica, né? E aí o piauiense, o Piauí vai fazendo lá o jogo e o alemão vai e fala. E eles conseguem, há uma conversa, há um diálogo, né? Exatamente como há um diálogo entre a minha neta de 2 anos e o resto da família. O código ainda não é inteiramente comum, mas há um diálogo. Em Monteiro Lobato e Rafael Pombo, alcançamos este diálogo desde, né, a proposta do Franklin, a adesão incondicional da Silvia, a adesão de Maria Osório e todos os trabalhos, né, do Ivan, da Cissa, da Beatriz e de mim, com muito, realmente, amor, com muita alegria, com muito erotismo. Y un nombre que no hemos mencionado acá, que fue quien hizo la selección de los textos de Monteiro Lobato, que es Marisa Layolo. Marisa Layolo fue la persona que no solamente hizo la selección, sino también la presentación, porque cada uno tiene una presentación. Y la presentación de Pombo fue hecha por Beatriz Elena Robledo. Mejor dicho, no podía haberse reunido un equipo tan competente para este trabajo, porque están los 2 ilustradores, los traductores, los seleccionadores, los presentadores, todo era el equipo muy conocedor de la obra de ambos, de cada uno, ¿no? Creo que es importante mencionar, y Beatriz Peña, que fue la traductora de Monteiro Lobato, a quien no le tocó un trabajo tan difícil como a Nilma, pero que es una traductora profesionalísima, que ha traducido a Bartolomeo Campos de Queiroz, a Ana María Machado, a Marina Colasanti, a Nilma, y bueno, a un autor que se acaba de… Rogerio, sí, que no lo nombramos, pero lo recordamos siempre al final. Es Rogerio Pereira, es un autor brasileño que lo acabamos de publicar en Colombia, porque no solamente queremos publicar los autores más conocidos, también nos interesa mucho, nos gusta buscar talentos jóvenes, nuevos, que solamente tienen un libro publicado, como es el caso de Rogerio Pereira, pero que es un texto excelente. Se llama, en español, en castellano se llama En la oscuridad mañana. En portugués, en oscuridad amaña. Sí. Es muy lindo libro, se los recomiendo. Bom, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para breve despedida de cada de nós. Bom, realmente essa manhã foi muito… Para mim foi uma bela exposição, eu ouvi aqui belas exposições. Mais uma vez eu reafirmo a relevância do tema que estamos tratando aqui, da literatura infanto-juvenil. Todos nós, brasileiros, de uma forma ou de outra, quando crianças, lemos Monteiro Lobato, faz parte das nossas histórias de vida. Lobato é um autor formador, né, de toda uma geração, né, de brasileiros, de várias, toda uma não, de várias gerações de brasileiros. Eu entendo que Pombo também é um autor formador, né, na Colômbia, e reafirma aqui a relevância de estarmos tratando de um intercâmbio, de uma aproximação de 2 literaturas tão significativas quanto a literatura brasileira e a literatura da Colômbia. Eu lembrei agora, quando eu era muito jovem, isso tem muito tempo, eu estive um mês na Javeriana, na Universidade Javeriana, participando de um seminário, de seminários. Não era o tema… minha formação é na área de ciências sociais, então eu estava tratando dessa área de ciências sociais, mas eu fiquei muito impressionada com a Colômbia,
com a força da cultura da Colômbia, com a força do pensamento na área de ciências políticas também, que era exatamente o que eu estava trabalhando na época. E é um país assim extremamente importante para nós em vários aspectos, não só culturais quanto políticos. A questão, por exemplo, aqui no Brasil se estuda muito hoje experiências colombianas na área da segurança pública, por exemplo, não é? Vários políticos brasileiros têm se aproximado, né, de experiências colombianas nessa área de segurança pública, né? Enfim, é um país encantador, que tem uma cultura fortíssima, né? Tem uma área de pensamento também muito bem estruturada. A Javeriana é uma grande universidade. Foi uma experiência muito importante na minha vida. Isso tem mais de 30 anos que eu fiquei lá com um mês, né, na universidade, e tive contatos significativos para a minha formação. Então, é uma alegria receber vocês aqui hoje, né, receber enfim, estarmos lançando esse livro, né, que aproxima dois gigantes da literatura infanto-juvenil, Lobato e Pombo, e eu espero que essa experiência, que a gente prossiga com novas experiências. Eu até rapidamente aqui comentei com o embaixador que eu acho que seria muito interessante, por exemplo, fazermos uma exposição das ilustrações desse livro, né, de Lobato e Pombo. Eu fiquei encantada, eu vi muito pouco, vi agora, na verdade, mas eu acho que daria uma bela exposição. Né? Eu acho que seria muito interessante que a gente evoluísse para essa ideia. Excelente né? Né? Então, é isso, embaixador. Enfim, antes de passar a palavra para os outros componentes da mesa, Nilma, Silvia e o embaixador Alessandro, quero convidá-los para a tarde, às 15 horas, na Casa da Leitura, o novo endereço da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, na Rua Pereira da Silva, 86. Estaremos novamente tendo o prazer de ouvir Silvia Castrion, às 3 horas. Obrigada. Nilma, uma despedida rápida. É isso. Não, muito obrigada. Alejandro. Bueno, muchas gracias por esas exposiciones tan interesantes. La pasión de la traducción nos ha sido transmitida con todo el vigor que se refleja también en el texto mismo portugués de las fábulas de Pombo. Muchas gracias por compartir esa experiencia que a todas luces ha sido muy vital, como lo ha podido transmitir. Coincido también con la señora Elena Severo en que la relación bilateral Colombia-Brasil está en un gran momento. Hay un diálogo permanente, hay una cercanía creciente, diría yo, en los más diversos campos. Evidentemente, el intercambio de experiencias en materia de seguridad pública obedece a una necesidad sentida, cuál es la situación en ocasión difícil de orden público, de delitos transnacionales, pero la relación va mucho más allá de eso. Y yo creo que esta experiencia de la publicación conjunta de la obra seleccionada de Monteiro Lobato y de Rafael Pombo es una buena indicación de qué tan buenas están las relaciones entre los dos países, y estamos seguros de que así va a continuar siendo. Yo también siento que Brasil en los últimos años, en las últimas, diría yo, 20 años, ha dado también un vuelco a su mirada hacia el resto de América Latina. Sí. Estamos convencidos de que ese es un punto importante de inflexión en la mirada del Brasil hacia el continente, porque pues naturalmente la historia del Brasil está proyectada hacia esa enorme costa que tiene en el Atlántico, que lo comunica más naturalmente con Europa y con el África. Pero la verdad es que así como
Nos une ese territorio maravilloso que a veces parece inconmensurable, pero que no lo es, como es la Amazonía. Nos une también, pero también nos separó durante mucho tiempo, a pesar de ser territorio común. Yo siento que las cosas han cambiado y que las cercanías entre los dos países son cada vez mayores. Yo creo que el recuento que ha hecho Silvia de la experiencia del intercambio en materia de literatura infantil y juvenil entre el Brasil es también un indicador de cómo esa relación bilateral se enriquece cada vez más. Yo espero que continúe. Estoy seguro que en el marco de la Comisión Mixta Cultural y Científica seguiremos encontrando proyectos que podamos adelantar. Tomamos atenta nota de la propuesta suya, Elena, de una eventual exposición de las ilustraciones de este libro. Yo creo que podría ser un desarrollo muy bonito y muy apropiado de este proyecto. Para la Embajada de Colombia, entonces, no es más que motivo de alegría, como usted bien lo ha dicho, y de satisfacción ver que gracias a las iniciativas de personas como ustedes podemos avanzar en esa relación en el ámbito de la cultura, que yo creo es uno de los componentes más importantes, más allá de lo político y de lo económico, porque a través de la cultura se encuentran sectores de la sociedad que no necesariamente están en el día a día de la diplomacia. Yo creo que es un diálogo extraordinario entre las dos naciones el tener un terreno común en la literatura. Yo tengo que confesar que a pesar de mi débil portugués, llevo aquí apenas 2 años y medio, y estoy muy satisfecho de estar hoy aquí en Río de Janeiro, porque he encontrado una autora que me ha conmovido, y estoy en una tarea ardua, muy exigente, y es leer los cuentos completos de Clarice Lispector. Es un desafío descomunal, pero tengo que decir que desde el punto de vista de la experiencia vital de lectura, que me ha exigido además sentarme con lápiz y hacer anotaciones e ir a los diccionarios, he encontrado en Clarice Lispector una mente descomunal, absolutamente descomunal, y una literata como pocas. Averiguando un poco acerca de ella, comentaba con mi esposa en estos días que ha sido clasificada Clarice Lispector como la segunda autora de cuentos judía, pues todos sabemos que era de familia judía, después de Kafka. Y estoy de acuerdo, la obra de los cuentos de Clarice es algo verdaderamente apasionante, y por eso creo, me imagino que Clarice estuvo en esta biblioteca en muchas ocasiones, entonces me gustaría compartir con ustedes esa experiencia intelectual que realmente me tiene conmovido. Sim. Nós temos aqui na Biblioteca Nacional um programa de tradução de literatura brasileira fora do Brasil. Bom, e esse é um programa que existe há muitos anos e é um programa de êxito aqui. E nós temos observado nos últimos tempos, né, quer dizer, um grande interesse internacional em torno da obra de Clarice. Talvez seja a autora brasileira mais solicitada hoje, não é isso, Fábio? O Machado, né? Hoje é impressionante o interesse que a obra de Clarice vem despertando no mundo inteiro, né? No solamente, ya estamos en una especie de intercambio, no solamente por su calidad literaria, sino por la visión que transmite y de la reivindicación de la mujer. Creo que es algo que bien tiene que ser resaltado, y quienes no lo conozcan se lo recomiendo. Hay un compendio nuevo que es la edición completa de los cuentos. Sí. Creo que por primera vez se hizo aquí,
Primero se hizo una traducción inglesa, Sim. ahora está en portugués y es un libro que bien vale la pena tener en el estante permanentemente. Muchas gracias por este Muito espacio. obrigada. ¿eh? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada.